Shalom, hurian itu hata, tamahita madok muliate tu ado panidi bata di Bornginon, naboy dipihita para tupa pertanyaan, siantong-tongan huriata, HKBP Karawang, ima pertanyaan keluarga nahina suhuton ni kategori alparopuan. Ada orang so tapuka pertanyaan on. Cumulo mahita martangyang nahom martangyang mahita. Ale Tuhan, saya jalo tangihon ma tangyang nami. Amin. Mari dihita sian buku ede nomor 464 ayat sada. Martang yang mahita pinuji mau ale di bata Jehovah amanami namara bangsa di Banu Agijang dia asido olong roham totong mengaramoti ngulu nami terlumubi ma mangudut hosa ngulu dihami woi hami Tuhan madalani ari ngulu nami siganu pari terlumubi dina mangula akka ula on napi nasahamu tung salu nele Tuhan wa melatih kami tu adopanmu alani asir olong roham totong mengaramoti hami nama dongani hami nama ngaliho gugune baru di hami ubah itu Tuhan boy hami dina mangula akalon nami na pinasahamu alani ale Tuhan tuhoro pasaton nami asaho mana masuk di salu na hobar tulo meniroham asa merhite Tuhan marmulia jalan bersangap guarmu nang merlas niroa di sudi gulmi ningulu niruas niuriam ale Tuhan dewata Jehovah mau lihat tema ditiki nang pinasahamu di tonga-tonga nehuriami nabui hami Tuhan patu papertangangan keluarga ima nahina suhuton ni kategori alparupuan Tuhan di bagas nami bido pihami na patu papertangangan on alai pos rohana mele Tuhan di dokhodo sada manang dua manang piga pe Tuhan namar pungu di jolom totong doho di siale Tuhan songoni donang di tonga-tonga di ganu punguan di tonga-tonga ni pertanyaan keluarga di akka bagus ni huriami alani ale Tuhan ingani ma rohanang tordinami jaloh ma Tuhan na patuluson na pasauton akka nasenaka ni rohan di sudi ruas ni huriami asa marite Tuhan martaba di akalas ni rohana sida atong di pertanyaan nami borginon ale Tuhan tuhoro pasaton nami sian nama muka saha tu nama ngujungi ho matotong ale Tuhan nama ngani rohanang tordinami asa marhite Tuhan taruli hami di buhal ni pertodian perdosa na gudang dohami cumulu sesa dosa panglison nami satama hami Tuhan mejalo aside olung roham mangasaon anakmu Tuhan Yesus Kristus martangi kami tuho amin. Mari dihita sian buku ede nomor 435 Isaya 2.
Yesus Tuhaki Dondi nama Najaria Darban marlas di rohaam Sonami tiki Tunjukkan Yesus Tuhaki Sogoy di magoi Matanado manatapang tinggal na tu mangihona Sonami tiki Tunjukkan Yesus Tuhaki Tondi nama Najaria Darban marlas di rohaam Sonami Tunjukkan Yesus Tuhaki Martanya mahita Maulia temale Tuhan upasa roha nami tuho di Boringon Natotok kami di bagas salas ni roha pasahaton edi puji-pujian nasangapon di guarmo Sejalo may ali Tuhan gabi pilih na khusus di jolom hamuliaw nasangapon di guarmo nang las ni roha di tongo-tongo ni ngulu nami Ali Tuhan Yesus di bagasan Boringon di pertanyaan keluarga nahi nasuhuton ni kategori perempuan di Huriam HKBP Resort Karawangon Tuhan nang marsaringar hatam nebediye nagabi bohal di pertodio di hami ganup rabdo sudi ruas ni Huriam nang songonima nagabi gugu di hami Tuhan na tau mangapuli roha nami di tiki cupang di akka arsa ni roha do na totong mangalir di hami Tuhan las ni roha na totong ali Tuhan na mangalio di hami pos ni roha songoni manang pakirimon na mangulu asa marhiti hatamon na mangulu jalmat parbui may di tonga-tonga ni sudi gulmi ni ngulu nami manangapi Tuhan hula hami totoko pangasaw kami marhiti hatam na bediyay pos di roha nami ali Tuhan say totong ingani roha nang todi nami tarlumubi ma dinalaho pasahaton na posom hatam nebedion ho matatong Tuhan na manurangi roha nang todi nami marhiti todim to di purbadiye na totong patauhon ali Tuhan asa marhiti hatami ali Tuhan tarulilas ni roha sudi akaruas ni Huriam atong ali Tuhan upasatami ma ditangiang pangidon nami tuho di bagasan uduk serep ni roha amin. Hata ni dibata di pertanyaan ngata Boringon ima natar surat di Galatia bidutolu mamukasian ayat 26 tol hastu ayat 20 lalu songonon maridok disi Aisa luhut dohamu anak ni dibata marhite-hite ha porsiaon di Kristus Yesus ay Kristus ido di parulus sok kamu sudi hamu nang terdidi tu bagasan Kristus dang mardiai berdisi Yahudi manang gorik hatoban manang anak mata bawa manang perempuan aisada dohamu saluhuna di bagasan Kristus Yesus ido sahakna damang do dainang di bagasan gorni tu hatta Yesus Kristus terpukta nagabi jamita di pertanyaan Boringon di pertanyaan ganup keluarga nahi nasuhuton ni kategoral perempuan di paingot do di tonga-tonga ni ngulut tahun songon dia ma natargoar gabe anak ni dewata anak ni Yesus Kristus nasopola be mabain pangetusion sian akka pikiran manang akka logika nama dok bahwasanya di dalam Kristus itu tidak ada berkat yang tersedia bagi orang Yahudi, namun tidak tersedia bagi non-Yahudi, atau yang tersedia bagi kaum laki-laki, namun tidak tersedia bagi perempuan, atau yang tersedia bagi orang merdeka, yang tidak tersedia bagi budak. Natson damang do denang, jok do di patu begihon, gak bisa ada jamita di tonga-tongan ni punguan persekutuan ima di persekutuan okumene
Buasa on di patolhas di persekutuan di okumene ala taboto do di tonga-tonga di persekutuan okumene tidak hanya ditetapkan satu gereja, manang targoar di sisa ada gereja, alai berbagai denominasi gereja. Adong onsian akka huria na asing. Nabui tabereng naga bisa ada contoh, manang GKP, HKI, manang nagi BKP, manang akka na targoar okumena tarlumobi HKBP. Di perbedaan na songonon di gurit todo marhite Galatia 3:21-20 boha sude na targoar naung terdidi nagabe anak ni dewata tungso jadi be mamake akka pikiran logika di pangatusion taringot tu hasadaon ala didok naking dison dang mardia ibar di si Yahudi molo hati hai na pinatolhas ni Apostel Paulus dison ala halak Yahudi merasa mereka menjadi umat pilihan atau bahkan mereka adalah orang yang terberkati, tetapi orang non Yahudi mereka itu yang selalu disudutkan sebagai orang-orang yang bersalah atau bahkan juga mereka yang tidak terberkati hidupnya. Bisa juga pada zaman itu bahwasanya yang dikatakan hamba atau budak ya, berbeda, sangat jauh berbeda dari tuannya. Jikalau dia dikatakan hamba, yaitu hamba. Jikalau dia tuan, ya tuan. Tentu kemerdekaan tidak dimiliki oleh seorang hamba. Kemerdekaan itu dipegang ataupun dimiliki oleh Tuhan. Alai damang do dainang bohama hita menyatukan on, bukan menjadi satu perbedaan, tetapi menjadi satu di dalam Kristus. Di tiki-tiki nasalpu sangat gencar-gencarnya dibicarakan tentang kesetaraan atau gender. Tung naso adong be di akka tingkat ni ulaun atau di dalam posisi pekerjaan, di dalam kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan masih dalam perbedaan. Alai nunga be dos. Hola di kodrat nado nasudus. Di dalam pekerjaan kepemimpinannya ngasarupa be nuaing buru-buru nang bawa. Alanya ala nunga mangula jala hidup dihidupi di dalam kehidupannya laho mangetusi makanguluhon siak kata ni debata. Molohola sian akka logika do totu akka paropuan saitong dope di talaga akka ama ma na saya terus dihalangulo alai no aing dang be asarupa sudah ada kesetaraan itu disamakan menjadi satu, baik perempuan ataupun laki-laki semuanya sama di hadapan Tuhan. Alanido di suaraon di bagasan turpukon marhite-hite haporsiaon di Kristus Yesus naung gabi targuar anak ni debata di parulus sordo ima Kristus ala naung tardidi hita di bagasan ibana songo dia do nanini dokna nama paruluson Kristus tentu tidak ada lagi perbedaan ataupun tidak ada lagi yang membuat sekat-sekat antara satu dengan yang lain. Alai nunga bega bisa ada di hadapan ni Kristus. Tarlumo bima diganup akka ulaon secara khusus di tonga-tonga ni ulaon di akka keluarga. Ngabui bedos. Alai sipata nagumudang ado akka ina manang paropuan selalu menjaga perasaan ataupun menjaga wibawa ni akka amat tanah. Nian totong riko doi. Alai
molo disada kesetaraan nang gabi targuar di son tidak ada perbedaan di adopan ni dewata tahanguluhon hatanai totu gabi sada do di akka ganup ulaon. Alanima damang dohok denang diturpukon di suarahon. Di jolo ni dewata dang mardiai berbe. Nang bawa nang paropuan. Nang dadanak manang nang sudah gugu. Sarupa sudi. Idia parsaropanan edok na natarguar gabi anak ni dewata. Manang hatoban manang anak mata. Saluhu nasada di bagasan Kristus Yesus. Alanido damang dohok denang marhiti turpukon totu ngagabi realita di tonga-tonga ni akka umum bahwasana gumuda ngaddo jala sarupa manuaing di akka posisi ni bawa nang paropuan laho mangula di akka ulaon dos tuhu na nang dos disudi akka ulaw ni alanyaha aladang be adong na membedakan dang adong be na mabay sekat-sekat na alai sarupa bekerja sama yang baik dan bahkan juga seorang perempuan juga mempunyai bawahannya laki-laki juga demikian mempunyai bawahannya perempuan alai mulu mangulu do di bagasan Kristus nang targoar anak ni dewata totu patarida honod do di bagasan uduk do serep ni rohana laho mangula honon saluhukna dang adong bena mangasangi dang adong bena maddo audu no malo audu no kibat tak pola do pero hoto di bagasan ninna ale boleh tahangulu hodo hita na songon anak ni dewata nita totu hasadauni tetap untuk selama-lamanya hasadaun di bagasan ulaon nang manang di kepemimpinan manang nadi dia pe totong di padomu dirahut ala ni holong ni Kristus ala ni madamang dohok denang di bagasan turpuk borginon holan marhite hapor siap tanah targuar gabi anak ni dewata sada mahita ay sada dohita di bagasan padidion na mangulu di Kristus Yesus amin mertangyang mahita mula tele Tuhan pasarwa nami tuho di bagasan borginon taruli hami di hatam nebedie pasu-pasu mele Tuhan asa merperbui di ganup akka ngulu ni sudirus ni urem nang hami pe ali Tuhan pasu-pasu masaluk na karus ni uremon na mangula di ragam ni akka ulaon di akka ama doho ina di tonga-tonga ni ganup keluarga ho matatong na masu-masu na sida oleh Tuhan asa bui saling bekerja sama yang baik totong ale Tuhan saur tudul tutaruan di dalam mangalugahon sudi akka parsarepeon parmatanggaon nang diganup akka ulaon di tonga-tonga ni bagas nasi dewi pos deroanam ale Tuhan na mangula pe akka ama do ina di akka ulaon na siganupari pasu-pasu male Tuhan na hobbar tulong maniram pasu-pasu nang sudi akka keluarga ro di akka yanakon na sida asa mariti martabalas ni rohan na sida Tuhan mamuji daw makanguluan hatam na badiay pos ni rohan nami ale Tuhan dang margogo hami moloholan siyan pikiran nami sabing ale margogo do hami molo totok kami mangasahok ko di ngulo nami atong ale Tuhan pasau ma nahobbar tulong ni roham ma ale Tuhan nahujalo hami di tonga-tonga ni gulmi ni ngulo namion asa margogo hami Tuhan law madalani arni ngulo nami nang mangula kaulaon na pinasaha mo ale Tuhan Yesus mula adong na di bagasan nakaparsahiton apehom matangamu na sunbadiay law maso-maso akka pamatang ni ruas ni uriami asatung anggia tumibu malum hisar pamatang na sida martaba de pelas ni rohana sida pasatom mo ale Tuhan law madala ni ari ngulu na pinasaha mo dope atong ale Tuhan di bata Jehovah songoni manang akadadat na mekmet loas may burmagodangi dongan nakanatoras mamuji pasangat pengguarum nebadiay akar remaja pemuda ale Tuhan unang loas manibil siat dalamu ale pahot mahaporsyaon na sida manadda di asido holong ni roham asabuy mardalan ale Tuhan di dalanmu na hinalomohon ni roham ale Tuhan songoni manang akanatoras dinalaho padimudimun
Laho parmudu-mudu aka enak kona pinalumihon mi. Pasu-pasu mana sida ganup ale Tuhan. Pargugui makana toras. Leo kai pasu dok gajang ni umur. Asa merite martabelas ni rohana sida. Tuhan songoni manang akana sudah gugu. Tuho pasaton nami. Tuhan leo mapakirimun na mangulu. Totong mana sida memuji pasangak guar muna badiai. Ditiki na pinasahak mudope ale Tuhan. Asa ditiki pa jowomu tu nasida ale Tuhan. Radi rohanang todi nasida. Jala totong nasida ale Tuhan. Memuji pasangak guarmu. Ale Tuhan akarus ni huriampe. Dina sama dapat akka seroka ni todi. Aka enak kon ni ruas ni huriam nang akka tang umurna. O mamasu-masu nasida na patongoton akka serokap ni todi nasida. Asa marhite Tuhan martaba di akalas ni rohana sida. Jala martaba male Tuhan di akana mamuji. Bilangan ina porsea laho mamuji pasangak guarmu. Ale Tuhan di bata Jehovah di akana makasih holi. Hagabio ni para nakonon Tuhan asiroham. Pasu-pasu maportian ni akaina. Totong maramoti nasida Tuhan. Pasu-pasu di akausaha nasida. Asa marhite Tuhan martabalas ni rohana sida. Pos doro nami Tuhan gugu na siya ko'y huwaso na siya ko'y Tuhan upangasahok kami ng pasaton mutu na sida ganup. Pos doro nami ale Tuhan marhiti ditangiang pangiduan nami pasaton mumay ditikin na lehet. Ale Tuhan di bata Jehovah pasu-pasu manang huriami diganup akka ulaon ng akka program pe nanang masa doh nang masa ale Tuhan. Asa buhi mardalan di bagas salas ni roha taruli pasu-pasu sudi akka ruas ni huriam. Pardosa na gudang dohami, cumulo sesa dosa panglasyon nami, asa tamahami majalo asida olong ni rohami. Mga sahon anakmu, Tuhan Yesus Kristus, martangiak kami tuho. Amen. Mari de mahita muse, sian bukwede nomor 677 ayat sada. Ramadok mahita ditangiang ale amanami. Ale amanami na di banwa gijang. Saya penerbadi amaguarmu. Saya roma rejamu. Saya sauk malam menurham di matongun sohon di banwa gijang. Leon matuham sedarun amulan siapari. Saya sama dosa nami sohon panisa nami. Di dosa ni dongan nomor dosa Tuhan. Unak kami tugi untuk pangujunan. Palu amahami sen pangago. Ayoduna puna rejaun. Do tagugun. Rodi hasang apu saliling-liling. Amin. Asin ni rohani Tuhatta Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsauran ito di perbadia ima madongan hita. Olak nion. Rodi saliling nililing na. Amin. Shalom. Horas marita saluhna.